كيهضر بالونجلي كيهضر بالفرنسي ماشي مشكل ماشي مشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم واحد الفلوق وواحد سائح ايطالي، واحد سائح ايطالي ان شاء الله ديالو مغربي. وي بسم الله. السلام عليكم، كلشي مزيان، نتمنى تكونوا على خير ونتمنى تكونوا نتوما كتستجموا بحالنا. الحمد لله حنا هنا في الطبيعه ديال بلادنا المغرب في منطقه اكادير وبالضبط في فيلاج ديال تغازوت. انا جيت هنا الحمد لله، انا كتعجبني السياحه البحريه والسياحه الجبليه. انا من الدار البيضاء، سميتي فيصل، وهذا صاحبي سميتو ستيفانو. وي دابا غادي نقول هذا الشيء باللغه الفرنسيه. Bonjour, je suis Faisal, je suis marocain de Casablanca, je fais un petit peu de tourisme. Je suis je suis en congé. J'ai pris une semaine de congé après une longue année de travail et j'ai rencontré mon cher ami italien Stefano. Il vient de l'Italie. That was Bologna or Napoli? Milano actually. He's from Milano. Il vient de Milano, voilà. Milan. Et puis on profite du temps, on a rencontré le monsieur. Ahmed. Monsieur Ahmed, un gentilhomme qui nous a accueillis avec chaleur. C'est toujours comme ça l'esprit marocain, alhamdoulilah. Il nous a proposé du thé. Et puis, n'oubliez pas de supporter la chaîne, s'il vous plaît. Vous avez le petit onglet pour partager et pour faire j'aime, voilà. Et puis, je vais dire ça en anglais. Oui, merci. Hello people, we are like... My name is Faisal, I'm Moroccan, coming from Casablanca. I met a new friend, Stefano, coming from Italy. He's very happy being here in Morocco, enjoying time in tourism. You want to say something? Hello everybody, thank you very much. Thank you very much. Thank you Morocco. What a beautiful place. I love here. You should all come to visit Morocco. Such a nice place with such a kind people like my friend. قول لي شنو عجبو في المغرب شنو. Okay, so our friend Ahmed, right? Oui. He wants to ask you, what did you most like in Morocco? Can you tell us what did you like most? I like all about Morocco. Good. But actually people is what I like more. They are so kind with me. All over I go, they are so Welcoming. kind. Uh-huh. And then I mean the territory here, you know, the ocean, the land, nature, it's your... and the food too. The food too. Good. The food too. Good. And so our friend Stefano said that he likes everything about Morocco, and particularly people, like the spirits of Moroccan people. Look how he's dancing and happy. Il dit qu'il est très heureux, il a aimé beaucoup de choses, on lui a posé la question, ce qu'il a aimé le plus au Maroc, il a dit tout est beau, tout est parfait, mais surtout les gens. Il admire plus particulièrement l'esprit marocain, l'esprit de chaleur, l'esprit d'accueil. Et bien sûr, alhamdoulilah, nous on n'a pas de... Comment dirais-je? On aime toujours que d'autres personnes puissent venir visiter notre culture, notre civilisation bien sûr, et puis ça reflète également l'esprit musulman. Bien sûr, là on est un peuple de paix. Bien sûr, c'est un pays qui est très chaleureux, qui aime les étrangers, qui aime tout le monde. Et bien sûr, bienvenue vous aussi, si jamais vous comptez venir au Maroc, n'hésitez pas. C'est un très beau pays, il y a pas mal de choses à voir. Vous n'allez pas regretter ça. On est décembre, fin décembre, je suis en t-shirt. Et donc... قول لي شنو ظهر لي في هذا الشيء ديال التطبيع وهذا الشيء ديال سميتو ديال المملكه المغربيه مع اسرائيل. Ok. Notre cher monsieur souhaite qu'on passe un petit peu plus à la politique. You want to talk politics or not? Politics about what politics? Like the new relationships between Morocco and Israel. Do you have a point of view? No, I don't have a point of view. You don't have a point of view. D'accord. Il n'a pas d'idée précise par rapport. Il veut pas parler politique. You don't want to talk politics. No, because You're happy. Yeah. Okay. I don't know too much. I don't know enough. Okay.
Je lui ai posé la question s'il a une idée particulière ou bien un avis particulier par rapport aux relations israélo-marocaines. Mais il dit qu'il n'a pas vraiment, comment dirais-je, il n'a pas de connaissances politiques et il préfère ne pas en parler parce qu'il ne veut pas dire n'importe quoi. D'ailleurs, pour moi, c'est... هو مع راسو باغي غير ينشط ما عندوش مع داكشي بالضبط. هذا السيد قال لك هو ما بغيش يهتم بالسياسه، هو كيدوز وقت زوين، ما بغيش يصدع راسو بالعربيه، ما بغيش يهرس راسو بحالي انا. الحمد لله حتى انا ما بغيتش نهرس راسي بالسياسه، حيت كل حاجه عندها الناس مختصين بها. انت ولد الدار البيضاء ياك؟ انا ولد الدار البيضاء. اين بلاصه في كازا؟ انا في درب سلطان في منطقه حبوس قرب القصر الملكي. انا كنعيش وكنخدم في الدار البيضاء، وعزيز علي المنطقه ديال تغازوت، كنجي بين 2 حتى 3 المرات في العام. الحمد لله عندي اصدقاء حتى هما كيرحبوا بيا بزاف، والحمد لله كنحس براسي محظوظ، والناس انا كيتهلاو فيا. الناس ديال الجنوب ديما كانت عندي معاهم علاقه طيبه الحمد لله، حيت انا الاصل ديالي من الشمال، ولكن كنزور الجنوب بزاف حيت كيعجبني بزاف هاد المناطق ديال الجنوب. فيهم ناس دراوش ظريفين قلبهم كبير، تتلاقى بعض المرات مع ناس بساط يعني ما عندهمش امكانيات كبيره ولكن تيفرحوا بك. والغنى الحمد لله هو غنى القلب، والاخلاق ديال المسلمين كتبان بزاف عند هاد الناس ديال بحال هكا. هاد القرى الصغار السياحيه كيكبروا بك، تيفرحوا بك، والحمد لله ربي ما تيخيبنيش. انا فيما كنمشي انا بزاف ديال اكثريه ديال اصفار كنجمع الصاك ديالي في ظهري وكنمشي. بعض المرات كنمشي شي بلاصه تنكتشفها جديده ما كنكونش اصلا كنعرفها، ولكن تغازوت منطقه كنعرفها السنين هذه ماشي اول مره. وكنتمنى لكم نهار سعيد، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى بعد علينا هذه الجائحه ديال كورونا. نهضروا شويه بالفرنسيه باش الناس اللي ما كيفهموش العربيه حتى هما يستافدوا. Je disais que, bon, j'en ai déjà parlé, je suis marocain de Casablanca, je visite souvent le sud, je suis originaire du nord, mais je suis né et je vis à Casablanca. Mais j'adore beaucoup le sud parce que les gens ici sont vraiment chaleureux, ils sont sympas. C'est vrai qu'ils sont, la plupart des gens que je rencontre sont modestes, ce ne sont pas des gens riches, ce sont pas la crème de la société, mais ils ont un grand cœur, un esprit très chaleureux, et je suis ravi d'avoir la chance de venir visiter ces gens, et j'espère de tout mon cœur que la situation change pour le mieux, Inch'Allah, qu'on puisse bien sûr se débarrasser de cette maladie qui a encombré malheureusement tous les pays et qui a impacté l'économie, la vie sociale, même l'état psychique de plusieurs personnes. Malheureusement, il y a des personnes qui ont perdu leur boulot, il y a des personnes qui ont perdu leur famille, des membres de leur famille. Mais on reste optimiste et on reste positif et on fait la prière, on veut que, Inch'Allah, ça se passe d'une manière différente. On voudrait bien que ça puisse changer. Je vais parler un petit peu en anglais parce qu'il y aura des personnes sûrement qui ne vont pas pouvoir comprendre le français ni l'arabe. So, I'm just gonna explain or try to translate a little bit what I said in Arabic and in French. By the way, I'm not very good in English, but I will try. So, as I said in the beginning, I'm from Casablanca, I live in Morocco, I'm Moroccan. I love my country, I love people in the south particularly. My origins, my roots are basically from the north of Morocco, but I love the south as well because people are very welcoming, they are nice, kind-hearted, even if they are not really rich and they are kind of modest. But Are you talking about me? no, you're becoming Moroccan, but you're not. We cannot locate you in which place. Sorry, Okay. Can you film my babouche for a second? Yeah. By the way, you've broken the babouche. Look at that. Look at that. It's funny. He's very happy with the babouche he bought. You know? This is the red با babouche. غراب سي با غراب This is kind of babouche or belga from the south. با غراب. So we're gonna talk a little more serious now. I was saying that everything's fine. We're happy. We're lucky to have such a wonderful son, alhamdulillah, in December, the end of December. We met a new friend
I hope you're gonna support the channel because he's doing a good job. He's having fun. He's after a long week working, right? You work? خدام زكا تخدم. وي يعني كنقول لهم بعد واحد الاسبوع ديال العمل الشاق خرجتي العائله ديالك. So our friend Ahmed, after a long week of work, he took his family outside to enjoy the sun and have fun a little under the shade of a nice tree. So that's what we're gonna do. We're gonna have fun as well. And I was saying as well that we hope that the situation will get better. The situation will get better so that we will get rid of this COVID. Unfortunately, that has impacted many countries economically, socially, even psychically. Some people were really impacted because they lost members of their families, they lost their jobs, they lost like many opportunities to have a better life. But I'm still positive, and I think it's gonna get better in the future, and we will have a better life. I keep the smile. I thank you all. I welcome you all, especially. Welcome to Morocco. You come in whenever you want, whenever you can. Have fun, stay positive, and always say Alhamdulillah. Be thankful to Allah for all that He gave you, all that He's still giving you. We have our health, our smile, we can move, we can travel, we can do many stuff. Thank you a lot, and have a nice day. Bye. الله فيك. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيكم. الله يحفظك. ميرسي ميرسي